Dobrodošli u Almirin kutak. Evo veš je opran, prostrla sam i došlo je vrijeme za tromjesečno čišćenje veš mašine. Dakle, imate ovaj hepek koji kada pritisnete, vidite kako radi, izvadite posudu. Idemo prvo posudu da očistimo. Prvo ćemo ukloniti višak omekšivača, eventualno deterdženta ukoliko ga ima. Ukoliko ne preferirate domaće proizvode za čišćenje, evo idealnog sredstva za čišćenje veš mašine, za dezinfekciju, ubija 99% bakterija, daje lijep miris i sve fino očisti i sredi. Ovo je malo pakovanje, vidite 250 ml, jako jeftino, a vrlo efikasno. Za početak treba nam jedan čep ovog sredstva u jednu posudu. Tu ćemo nasuti 4 litra vode. Opa! Imam kanister koji mi inače služi kao teg. S njim vježbam. Eto vam ideje. To je od moje trenerce. Naspijete dakle 4 litra vode. U tu vodu dodate ovo što smo oprali. Dakle, ovako razdvojeno. Ne vraćajte ovaj čep unutra, nego sve potopite fino s jedne i s druge strane i neka stoji tu pola sata. Za to vrijeme mi idemo očistiti gumu. Na jednu staru krpu naspite tekućine i tom tekućinom operite gumu. Za održavanje veš mašine je vrlo bitno držati gumu suhom i čistom. Šta treba uraditi? Nakon što operete veš, ovu vodu unutra, vidite vodu koja se skuplja, evo je, nju treba pokupiti. Zato ćemo sada kada ovo očistimo i kada odradimo sav posao, sušiti veš mašinu. Vidjet ćete kasnije. U svakom slučaju sada ćete sa ovim sredstvom svu gumu oprati i unutra, vidite, zavučete. Slobodno zavucite, neće gumi ništa biti. Operite i ostavite neka stoji jednako kao i posuda u zdjeli. Posudu smo oprali, gumu očistili, zatvorimo mašinu. Sada u ovaj pretinac gdje ide deterdžent spustite ovu plastiku koja služi za tečni deterdžent i naspijete ostatak sredstva. Uključite mašinu. Na 80 stepeni. Nema potrebe za predpranje, kao što ste vidjeli posuda za predpranje je prazna. Idemo sa 80 stepeni, neka odradi svoje vrijeme koje pokazuje, vidite kako se zove ovo, tu treba da odradi svoje, pa ćemo na kraju završiti finalno očišćenje. Evo, mašina je završila, ugasimo je, u posudi plastiku koju smo digli vratimo nazad. Zašto? Kad stavite praškasti deterdžent napravit ćete haos, sve će se ovdje začepiti. Idemo sada osušiti bubanj, pokupite vodu sa stakla da ne bi bilo vlažno. Mašina treba da se osuši, da se zrači. Ono što ja uvijek radim, što sam naučila od svoje stare nene, jeste da mašinu ostavim otvorenu. Nakon što pokupim vodu iz bubnja, dakle u ovom, vidite ovaj procijep ovdje, evo vode, nakon što to pokupim fino, ja mašinu ovako ostavim otvorenu do sljedećeg korištenja. Nikada mašinu ne zatvaram, jer kad je zatvorite, ona ne može da se suši, ne može da se ventilira i onda vam se stvaraju ti neugodni mirisi. Dakle, ako ovo radite kako ja radim, nikada nećete imati problema sa mašinom.